نندیال ضلع میں رمضان کیلنڈر کی رسمی اجرا۔ نندیال مستقر میں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام امتحانی آگہی اور کیریئر گائیڈنس پروگرام کا انعقاد۔ مدرسہ عربیہ نور الاسلام میں سالانہ انعامی تقریب کا انعقاد۔ ملک گیر عام ہڑتال کی حمایت کا اعلان، آل انڈیا پوسٹل ریٹائرڈ پنشنز ایسوسی ایشن۔ آواز اردو ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ ماہ رمضان کے موقع پر نندیال ضلع ائمہ ایسوسی ایشن صدر امجد بادشاہ صدیقی کی قیادت میں رمضان کیلنڈر کی رسم اجرا عمل میں آئی۔ ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے بتایا کہ اس کیلنڈر کو رمضان المبارک کے دوران روزہ رکھنے والے مومنین کو سحری اور افطار کے درست اوقات سے باخبر رکھنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ضلع کی جغرافیائی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں سحری کے اختتامی وقت اور افطار کے آغاز کے اوقات نہایت درست انداز میں درج کیے گئے ہیں۔ اماموں نے اس موقع پر کہا کہ ماہ رمضان صرف روزوں تک محدود نہیں بلکہ یہ عبادات، دعا، صدقات و خیرات اور نظم و ضبط پر مبنی زندگی کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقدس مہینے میں کیے جانے والے ہر نیک عمل پر اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہوئے اس مہینے کو پوری عقیدت کے ساتھ گزاریں۔ اس موقع پر ضلع ائمہ ایسوسی ایشن صدر امجد بادشاہ صدیقی کے علاوہ حافظ عبدالسلام، حافظ امتیاز، مولانا عبدالرؤف، مولانا عبدالکلام، مولانا عبداللہ منصور، خواجہ حسین، رزاق عبدالرحمان، عبدالماجد، شاکر، خواجہ اور دیگر کئی معزز علماء کرام و مذہبی شخصیات موجود تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت خوشی کا موقع بھی ہے۔ ویسے بھی اب چند ہی دنوں کے اندر رمضان کا چاند نظر آئے گا، رحمت والا، برکت والا، عظمت والا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر روزوں کو فرض رکھا ہے۔ جو بندہ روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور اس کو نیک بناتے بھی ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں میں شمار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ رمضان مبارک کے اندر پھر یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ افغن ہو رہا ہے، اور ہم بھی اس موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی مجلس علماء والائمہ کی جانب سے رمضان کا ٹائم ٹیبل جو وقت ہے وہ بنا کر سحری اور افطار کے اندر آسانی کے لیے بنائے ہیں۔ ہر سال بھی یہ بنتا آ رہا ہے اور شہر نندیال کے جتنے بھی مسلمان ہیں، مائیں بہنیں ہیں، سب کے سب اسی کے اوپر عمل کرتے بھی آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس موقع پر سب کی خدمت میں رمضان کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے خاص کر انجمن اسلامیہ کی جانب سے جو انجمن کے ذمہ دار ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سال تقریباً 15,000 سے زائد کیلنڈر بنائے ہیں۔ یہ کیلنڈر ہر مسجد کے اندر بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ اگر نہیں ہونے کی صورت میں انجمن اسلامیہ یعنی انجمن شادی خانے سے یہ کیلنڈر بھی جن کو ضرورت ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس موقع پر مبارکبادی دیتے ہوئے سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے روزوں کو صحیح بنانے کے لیے اسی وقت پر عمل کریں، یا اگر وقت کے ساتھ ہم سحری کریں گے، روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے روزے صحیح ہوں گے۔ تو حالت روزے کے اندر یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ بندہ ہر گناہ سے بچ جائے۔ آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا، ویسے تو جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، کسی کو ستاتا نہیں۔ اگر کوئی ستاتا بھی ہے، ظلم کرتا ہے تو اسے بول دو کہ بھائی میں روزدار ہوں۔ تو روزہ رہنے کی وجہ سے کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کرنا۔ اگر کوئی خادم خدمت کرنے والا ہے تو رمضان کی برکت سے اس کے اوپر ڈھیل دینا، اس پر رحم کرنا، اس کے وقت میں کمی دینا، یہ تمام چیزیں رمضان کی فضیلتوں کے اندر ہیں۔ لہٰذا یہ رمضان بہت ہی بابرکت والا ہے، عظمت والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر اپنے مقدس کلام کو، پیارے کلام کو نازل فرمایا۔ شہر نندیال، اطراف و اکناف کے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں
کو آنے والے رمضان کی خوشخبری اور مبارکبادی دیتا ہوں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ مجلس العلماء والائمہ ضلع نندیال کے صدر حضرت حافظ قاری قاضی امجد بادشاہ صاحب اور مجلس العلماء والائمہ کے تمام علماء ائمہ بیٹھ کر الحمدللہ انجمن اسلامیہ کی مدد سے رمضان کیلنڈر تیار کیے ہیں۔ سحری کا وقت، آخری وقت اور اسی طرح افطار کا شروع وقت، یہ کیلنڈر کو سامنے رکھ کر روزہ رکھنے اور روزہ چھوڑنے کی کوشش کریں۔ چھوڑنے کا مطلب روزہ کھولنا ہے۔ اب اسی طرح رمضان المبارک جو آ رہا ہے، اس میں ہمیں دو چیزوں کے اوپر دھیان دینا۔ ایک روزہ ہے، ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر چاند دیکھنے کے بعد سے چاند دیکھنے تک 30 روزے یا 29 روزے ہمارے اوپر فرض ہیں۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے یہ روزے رکھنا، اور اسی طرح رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا گیا، تراویح، الصلاۃ سنت التراویح، یہ تراویح سنت ہے۔ 20 رکعت میں پورے رمضان میں قرآن شریف کا سننا ایک مستقل سنت ہے۔ رمضان کے روزے رکھتے ہوئے، قرآن کو اپناتے ہوئے، قرآن کے معنی کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح پورے رمضان المبارک میں ایک امام کے پیچھے ایک مسجد میں مکمل قرآن سننے کی ہر ساتھی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن AIITA نندیال یونٹ کے زیر اہتمام مقامی ملان پیٹا میں واقع میونسپل گرلز ہائی اسکول میں طالبات کے لیے امتحانات سے متعلق آگہی اور کیریئر گائیڈنس پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کا انعقاد اخلاقی اقدار کے ساتھ معیاری تعلیم کے نصب العین کے تحت کیا گیا، جس میں مختلف و معزز اساتذہ اور تنظیمی عہدیداران نے شرکت کرتے ہوئے طالبات کی رہنمائی کی۔ AIITA کے ضلعی نائب صدر عبدالشکور نے امتحانات کی تیاری، ذہنی دباؤ سے بچاؤ اور وقت کی بہتر منصوبہ بندی پر روشنی ڈالی۔ ضلع اعزازی مشیر C عبدالعزیز نے 10ویں جماعت اور انٹرمیڈیٹ کے بعد اعلیٰ تعلیم اور مختلف کیریئر مواقع کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔ نندیال یونٹ کنوینر M رخسانہ تبسم نے طالبات کی صحت، غذائیت سے بھرپور خوراک اور صحت مند طرز زندگی کی اہمیت پر خطاب کیا۔ اس موقع پر ضلع جنرل سیکریٹری محمد عرفان، پروگرام کنوینر اور یونٹ ٹریزرر حفیظ جمع، وومنز کنوینرز صوفیہ میڈم اور رخسانہ میڈم کے علاوہ اسکول پرنسپل، اساتذہ اور بڑی تعداد میں طالبات موجود تھیں۔ اسکول پرنسپل اور اساتذہ نے AIITA کے اخلاقی اقدار کے ساتھ معیاری تعلیم کے مقصد اور ایسے بامقصد پروگراموں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے خصوصی تعلیمی اور رہنمائی پروگرام طلبہ پر گہرا مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر AIITA کی جانب سے طالبات میں بطور تحفہ قلم اور سنیکس تقسیم کیے گئے۔ الحمدللہ آئیٹا کی مدد سے ہم کو بہترین ٹائم ٹیبل اور ہم کھانے کے لیے بہترین صحت کے لیے سب بھی بولے، اور آئیٹا کی طرف سے ہمارے کو پڑھائی کے لیے بہترین ٹائم ٹیبل کا بھی ہمارے ساتھ بہت سارے ساروں نے ہمارے لیے بولا، اور ہمارے کو اچھی پیپر پریزنٹیشن ہمارے کو سکھا یہ کہ جو بھی ہو ہمارے کو کیا لکھنا، ہمارا کوشچن نہیں ہمیں وہ نہیں سیکھ سکے گا تو بھی ایٹ لیسٹ ہمیں 4 لائنس کا تو بھی ایسا لکھ سکتی مول کو بھی ہمارے کو اچھی طرح سے ہم اچھا موٹیویشن کریں۔ اور میں آپ سب ساروں کو ہماری سب اسٹوڈنٹس کی طرف سے شکریہ اتنا اچھا ہم موٹیویشن کرنے کے لیے۔ ہمیں 10th کلاس میں اچھی محنت کرنا چاہیے۔ اب بھی ہمارے کو جو سار بولے ہیں وہ سب ہمیں کنٹینیو ایک سلیبس کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جو سار ہمارے بولے ہیں سب سار ہمارے الحمدللہ اچھی طرح سے ہمارے کو نصیحت کرے ہیں، اس طرح ہمیں ٹائم ٹیبل فالو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ 10th کلاس میں اچھے نشانات لانا کو دعا کر رہی ہوں، انشاءاللہ ضرور لاؤں گے۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ میں آئیٹا کے جو بھی قائدین ہیں ان کا مشکور ہوں کہ وہ اردو اسکول کو چنیں اور اردو بچوں کو امتحان گاہ میں سوالیہ پرچہ کس طرح سے جو ہے لکھنا اور جوابی بیانات میں جوابات جو ہے کس طرح سے حل کرنا
और इसी तरह जमात दहम कामयाब होने के बाद फ्यूचर में कौन सी तालीम हासिल करना बहुत अच्छे अंदाज से जो है समझाया गया, फ़हम भी दिया। और इस स्कूल के जो है असातिज़ा भी काबिल मुबारकबाद है कि जो है बच्चों का जहन जो है बहुत ही तेज़ है, बहुत यानी तवज्जो के साथ जो है तमाम हर एक हज़रत के जो है बातों को सुन लिए हैं। उम्मीद है कि जो है बच्चे अच्छी तरह से जो है इम्तहानगाह में हल सवाल का जवाब अच्छी तरह से हल करेंगे। और गुज़िश्ता 2 साल से उर्दू अकेडमी का अवार्ड 2nd प्राइज़ और 3rd प्राइज़ इस स्कूल को आ रहा है। अब उम्मीद रख रहे हैं कि रवां तालीमी साल इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट सतह पर जो है फर्स्ट प्राइज़ जो है इस स्कूल के जो है तालिबात जो है लेती मुझे उम्मीद भी है। जैसा कि आयता के ज़रिए से 10th क्लास के बच्चों को एग्ज़ाम के बारे में टिप्स दिया गया और नेक्स्ट क्या है, कैसे पढ़ाई करना और नेक्स्ट 10th के बाद क्या है, मोटिवेशन दिया गया सर। तो आज का प्रोग्राम जो है अच्छे से रहा और भी जो है इसी तरह से बच्चों को हम लोग मोटिवेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। स्कूल वालों को भी अच्छा सपोर्ट था, हमारी यूनिट की तरफ से भी अच्छा सपोर्ट था। స్థానిక ముల్లాన్పట్టి ఉన్నత పాఠశాలలో 10వ తరగతి విద్యార్థులకు పరీక్షల పట్ల అవగాహన కార్యక్రమాన్ని మరియు 10వ తరగతి పరీక్షల అనంతరం వారికి ఉండే కెరీర్ గైడెన్స్ గురించి ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో నంద్యాల జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు షుకూర్ సార్ గారు పిల్లలు ఏ విధంగా ఎగ్జామినేషన్లో టిప్స్ ఫాలో అవుతూ ఏ విధంగా వాళ్ళు ఎగ్జామ్లో అత్యధిక మార్కులు సాధించాలి, ఎగ్జామ్లో వాళ్ళు ఏ విధంగా టెన్షన్ లేకుండా మంచి ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి అనే అంశాలను షుకూర్ సార్ గారు పిల్లలకు చక్కగా వివరించారు। అదేవిధంగా మన నంద్యాల యూనిట్ గౌరవ సలహాదారులు అబ్దుల్ అజీజ్ సార్ గారు 10వ తరగతి పరీక్షల అనంతరం పిల్లలకు ఏమేమి అయితే రూట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఏ కోర్సు తీసుకోవాలి అన్నీ కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు। అదేవిధంగా విద్యార్థినులు ఏ విధంగా వారి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ పరీక్షల్లో ఎక్కువగా ఉత్తీర్ణత శాతం సాధించాలి, వారి ఆరోగ్యాన్ని ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలనే అంశాలను రుక్సానా మేడం గారు సెలవిస్తూ అదేవిధంగా సోఫియా మేడం గారు ఎగ్జామ్లో ఉన్న టిప్స్ని నిర్వహించారు। ప్రోగ్రామ్ కన్వీనర్గా హాఫీజ్ జమా సార్ గారు ప్రోగ్రామ్ని నిర్వహించారు। ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఐటా 10వ తరగతి విద్యార్థులు కేవలం 10వ తరగతితో ఆగిపోకుండా భవిష్యత్తులో వాళ్ళు ఇంటర్ అదేవిధంగా డిగ్రీ ఏవైతే ఉన్నత స్థానాలు ఉన్నాయో వాటిని అధిగమించి వారి తల్లిదండ్రులకు గురువులకు అదేవిధంగా మన భారతదేశానికి గొప్ప పేరు తీసుకురావాలి ఈ సందర్భంగా ఐటా ఆశిస్తుంది। ఐటా యొక్క మోటో ఏమిటంటే విలువలతో కూడిన నాణ్యతాపూరిత విద్యను మనం విద్యార్థులకు అందించాలి అనేది ఐటా యొక్క మోటో। ఈ మోటో ఆధారంగా ఐటా విద్యార్థులనే కాదు ఉపాధ్యాయులను కూడా ఎన్నో వర్క్షాప్లను నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది। కేవలం విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసించారు, వారిలో విలువలు లేవనుకోండి, ఆ విద్య మనకు ఎక్కువ కాలం లాభదాయకంగా ఉండదు, మానవత్వాన్ని నేర్పదు। కాబట్టి విద్య అనేది విలువలతో పాటు నాణ్యతను కలిగి ఉండాలి, నాణ్యతతో పాటు విలువను కూడా కలిగి ఉండాలి అనేది ఐటా యొక్క ఉద్దేశం। ఈ ఉద్దేశంతోనే ఐటా వివిధ రకాల కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది। ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగానే ఈరోజు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ సహకరించిన పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు మరియు పాఠశాల బృందానికి అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ తెలుపుతూ విద్యార్థినులు వారి యొక్క పరీక్షలో చాలా బాగా మంచి మార్కులు సాధించాలని ఆ యొక్క దైవాన్ని కూడా కోరుకుంటున్నాము। థ్యాంక్ యూ। मदरसा अरबिया नूरुल इस्लाम में आज बच्चों की सालाना इनामी तकरीब निहायत शान और शौकत के साथ मुनाकिद की गई। इस तकरीब में मजलिस उलमा व आइम्मा के जिम्मेदार हाफिज अमजद बादशाह सिद्दीकी ने बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हमरा माइनॉरिटी सदर मुनीर खलीक, नेशनल डिग्री कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल महमूद रफीक, मदरसे के असातिज़ा, मदरसे के बानी और मुहतमिम हाफिज अब्दुल सलाम सईदी दामद बरकातहुम भी मौजूद थे। चौक मस्जिद कमेटी के अराकीन ने भी प्रोग्राम के इनेकाद में भरपूर ताउन पेश किया। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने सालाना इम्तहानात में हासिल करदा नुमाया कामयाबियों पर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के हाथों इनामात हासिल किए। बादअज़ा मेहमानाने खुसूसी ने अपने खिताबात में मदारिस की अहमियत, दीनी तालीम की ज़रूरत और अच्छे अखलाक और किरदार पर मबनी ज़िंदगी की इफ़ादियत पर रोशनी डाली और तलबा को कीमती नसीहतें पेश की। तकरीब के अख्ताम पर हाफिज सैयद इसहाक, इमाम व खतीब मस्जिद कुरैश ने मदरसे की मजीद तरक्की और दीनी तालीम के जरिए समाज की भलाई के लिए खुसूसी दुआ की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
बैतगार हज़रत सैयद शाह नूरुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाहि अलैह, मदरसे अरबिया नूरुल इस्लाम, चौक मस्जिद सुनार बाज़ार में अल्लाह के फ़ज़ल से आज सालाना इनामी जलसा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छोटी सी दावत पर शहर नंदियाल के मारूफ़ और मशहूर शख्सियात, हमारे मुहिब्बीन, हमारे अज़ीज़ तलबा, मेरे पास पड़े हुए हुफ़ाज़ इकराम, उलमाए दीन छोटी सी दावत पर सालाना इनामी जलसे में हाज़िर हुए। मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ। आए हुए तमाम मेहमानों का इस्तक़बाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे अरबिया नूरुल इस्लाम में शोबे हिफ़्ज़, शोबे नाज़िरा, दीनियात के साथ अंग्रेज़ी तालीम भी होती है। शहर नंदियाल, अतराफ़ व अकनाफ़ के मुसलमानों से, मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के बाद में, एक हफ़्ते के बाद में हमारा मदरसा शुरू होगा, तो अपने बच्चों को मदरसे में दाखिला दिलवा कर दीनी तालीम से आरास्ता करें, दुनियावी तालीम से आरास्ता करें। उम्मीद करता हूँ कि हमारे मदरसे का भरपूर साथ देंगे। और इसी तरह मदरसे अरबिया नूरुल इस्लाम के अखराजात में जितने अहबाबीन माहाना चंदा, सालाना चंदा देकर मदरसे के बच्चों को और मदरसे के असातिज़ा की तक़वियत पहुँचाते हैं, उन तमाम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी इस चौक की मस्जिद में अब्दुल सलाम हाफिज़ साहब के निगरानी में मदरसा चल रहा है। इस मदरसे में आज छुट्टियां देने के लिए और बच्चे जितने भी पढ़े हुए हैं उनको इनाम देने के लिए हम लोगों को हाफिज़ साहब ने दावत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीक़े से यहाँ पर मदरसा चल रहा है और उस बच्चे भी बहुत बेहतरीन तरीक़े से हाफिज़ कुरान बन रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा साल हाफिज़ कुरान से फ़ारिग भी हो रहे हैं बोल के हाफिज़ साहब सुनाए हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है और मैं अब्दुल सलाम हाफिज़ साहब को इस बात मुबारकबाद देता हूँ कि और बेहतरीन तरीक़े से मदरसा चलाए और बच्चों के लिए तामीर के लिए भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर। और मस्जिद की कमेटी भी आने वाले रमज़ान को यहाँ पर मुक़्तदियों के लिए नमाज के लिए सहूलत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। उनको भी मैं इस मस्जिद की कमेटी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में मुनाकिद की जा रही आम हड़ताल की हिमायत करते हुए आज रियासतगीर सतह पर जारी आम हड़ताल के सिलसिले में नंदियाल के डाक खाने के सामने ऑल इंडिया पोस्टल रिटायर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन नंदियाल डिवीजन के सदर देवादीनम, सेक्रेटरी बालाचंद्रू और दीगर अराकीन ने अपनी एकजहती का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से इख्तियार की जा रही मुलाजिम, मजदूर और किसान मुखालिफ पॉलिसियों की वो सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज की जानिब से वाजिबुल अदा DA, PTR और दीगर मराद फौरी तौर पर अदा की जाएं। इसके साथ ही 4 लेबर कोड्स को मनसूख करके 44 मजदूर खवानीन को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने का भी मुतालबा किया गया। ప్రెసిడెంట్ గాను మరి సెక్రటరీ గాను మరి బాలచంద్రయ్య గారు ఉంటున్నాం. మరి ఈ విషయంలో మేము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రేడ్ యూనియన్స్ చేస్తున్నటువంటి భారతదేశ సమ్మెకు మరి మద్దతు తెలుపుతున్నాం. వాటిలో మరి వీటన్నిటికీ మరి గవర్నమెంట్ చేస్తున్నటువంటి వ్యతిరేక మరి కార్మిక కర్షకులకు చేస్తున్నటువంటి వ్యతిరేక విధానాలను మేము వాటిని ఖండిస్తున్నాం. తర్వాత మరి మా డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి పోస్టల్ RMS ఎంప్లాయీస్ తరఫున మరి వారికి ఇవ్వవలసినటువంటి మరి 50% DA మర్జర్ను మరి పేలో కలపాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. తర్వాత గ్రాంట్ ఆఫ్ IR మరి 8th పే కమిషన్ను ఇంట్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు IR ఇంటీరియం రిలీఫ్ ఒక 20% ఇవ్వాలని కూడా కోరుతున్నాం. తర్వాత మరి ఎంప్లాయీస్ తరఫున వాళ్ళు పెడుతున్నటువంటి ఈ ఘోరమైనటువంటి వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ యాక్ట్ను మనం రద్దు చేయాలని కూడా కోరుతున్నాం. తర్వాత మరి పెన్షనర్స్కు ఇవ్వాల్సినటువంటి 18 months DA మన ఫ్రోజన్ DA ఎంప్లాయీస్కు అందరికీ ఇవ్వాలి, అది కూడా ఇవ్వాలని మేము కోరుతున్నాం. తర్వాత మరి ఇక్కడ మాకున్నటువంటి అంటే వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ యాక్ట్ రద్దు చేస్తూ మరి
ప్రతి ఒక్కరికి ఏపీఎస్ ఎన్పిఎస్ అటువంటి మళ్ళా మనకు పెన్షన్స్ దాన్ని పునరుద్ధరించాలని కోరుకుంటూ మరి వీటికి మద్దతుగా మేము ఆల్ ఇండియా పోస్టల్ అండ్ ఆర్ఎంఎస్ ఎంప్లాయీస్ తరఫున దీన్ని సమ్మెను మేము చేస్తున్నాం. దైవాధీనం సార్, నా పేరు దైవాధీనం, ఏఐపిఆర్పిఏ నంద్యాల డివిజన్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేస్తున్నాను. मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज उर्दू टीवी।